हेलो पिला माने आशा करी आपण माने समस्त भलरे थिबे। तो सर्वप्रथम मु कहि रखे आज होची पवित्र रथयात्रा। तो पवित्र रथयात्रा उपलक्षे मु समस्त को हार्दिक शुभकामना जनाऊँगी जे समस्तଙ୍କର फ्यूचर भल हो, आगु को से बहुत उन्नति करंतु एंड जिते जल्दी संभव आपण मैंने सक्सेस अचिव कर जातु। यहाँ मोर गोटे लक्ष्य एंड भगवान पाखे प्रार्थना मध्य ठीक अच्छे। तो आज आमर जो भिडटी टोटाली आपंकर आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी आपंकर जो सेकेंड इयर जो मैंने आपंकर सेकेंड सेमिस्टर देकी पास हो गले जो पिला से बैच पिलाମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର जो थर्ड सेमिस्टर एग्जाम डेट आसी जाइए आपण मानक देखी एंड आपंकर एस्टिमेट डेट केबे कौन रहिबो केबे आपन रिजल्ट पब्लिकेशन हम सब जिन आम कथा ता सहित जो अदर यूनिवर्सिटी रही सेगुड़ार सब अपडेट कौन रही जमी आपंकर आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी हो योगी बामन यूनिवर्सिटी एंड आंध्र यूनिवर्सिटी तो सब यूनिवर्सिटी आम डिटेल्स रे कथा केबे आपंकर थर्ड सेमिस्टर एग्जाम आपण मैंने वीडियो टी लास्ट जाए देखिए इनफॉर्मेटिव रहिबो शॉर्ट रहिबो। मु सब बेले कहे मोर वीडियो आपंकर बेसी लॉन्ग रहिबोनी शॉर्ट रहिबो तो वीडियो टी लास्ट जाए देखिए। तो फर्स्ट पिला माने मु आपण मानकु से नोटिस टी शो कर देबा पई चाहिबी। तो ये जो नोटिस आपण मैंने देखुं ये हूँ आपंकर 7 जुलाई 2026 आपंकर आम कहीपर आपंकर पब्लिश होती एंड बर्तमान आम पाक आसी पहुँची पिला माने आपण मानक मु देखे देबा पई चाहिबी किछिटा मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस एथिरे अछि जोडा को आपण माने मिस करबा कथा नुह। आपंकर थर्ड सेम हो कि आपंकर फोर्थ सेम ठीक अच्छे थर्ड एंड फोर्थ दुईटा जाकर आपण माने गोटे एस्टिमेट डेट आपण माने पाइबे केबे आपंकर एग्जाम सरीबो सब जिनस आपण माने एथिरे क्लियर हो जेहेतु आपण माने वर्तमान सेकंड ईयर को आपण माने उन्नीत हो जाइछन्ती सेकंड सेमिस्टर देला परे अथच आपण मानकर रिजल्ट फर्स्ट सेम रो रिजल्ट वर्तमान जाए तो आउट हेनी ता रिगार्डिंग मु गोटे वीडियो काली ही अपलोड करिछि आपण माने जाईकी जदि जान नांती जाईकी आपण कोने प्लेलिस्ट टू जाईकी चेक कर परिबे ठीक अछि। तो फर्स्ट मु कहि रखे जो सेकंड ईयर रे आपनकर रहिछि सेकंड ईयर रे जो थर्ड सेमिस्टर बुझिबे जिनसटा होछि थर्ड सेमिस्टर ए जगह मेंशन अछि आपनकर सब जिनस डेट बाय डेट दे देछि केबे आपनकर जो क्लासेस स्टार्ट होछि ना 3 जुलाई रु ही आपनकर ऑलरेडी स्टार्ट हेछि जो माने रेगुलर जाईकी सेटारे क्लास करूछन्ती आंध्र पिला बुझिपारुछन्ती आपण माने सिना जाउ नांती रेगुलर क्लास करिया पई किंतु आपण मानकर क्लासेस स्टार्ट हेछि 3 जुलाई रु एंड जो आपनकर इंटर्नशिप रोछि बा टीचिंग प्रैक्टिकल इंटर्नशिप रोछि सेटा आपनकर 20 जुलाई रु 20 अगस्त जाए आपनकर रोछि तो आपण माने सेटा जीवा पई पडिबोनी आपण माननकु देन आपनकर जो प्रैक्टिकल वर्क जोटा हम कहूछु फर्स्ट वीक ऑफ अक्टोबर रे रहइबो तापर आपनकर किछिटा छुट्टी रोछि जेटा कि दशहरा फेस्टिवल हम कहूछु दुर्गा पूजा बोली हम मध्य कहूछु देन पिला माने आपनकर एग्जामिनेशन फी जोटा हम फॉर्म फिलअप फी कहूछु सेटा आसीबो आपनकर अक्टोबर मासरे 12 तारिख बेलकु आपनकर फॉर्म फिलअप पई नोटिस आसी जिवो आपण माने से टाइम रे रेडी हे जिवे कि हां हमर एग्जाम आसी गला आपण माने क्लियर हो कि आ गोटे मस कि 15 ରୁ 20 दिन भितर आम एग्जाम आ जो आपंकर एग्जाम हम बुझिपारे से एग्जामटा देखूँ यहाँ 10 नंबर पॉइंट आपने देखूँ कमेंसमेंट ऑफ थर्ड सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन जोटा कि आपंकर 13 ରୁ 21 नवेम्बर जाए आपंकर रोचे माने एस्टिमेट आम धरिकी चलवा 13, 14, 15, 16 एमती धरी पारे किंतु 13 ରୁ 21 भितर आपंकर सर यहाँ हूँ आपंकर पिलाने थर्ड सेमिस्टर एस्टिमेट डेट बुझिपारे तेणु पिला माने डाउट रे रहउतले कि सार अक्टोबर रे आर्थर होइतला प्रीवियस ईयर रे तो एथर को ईयर रे हबो आपनकर जेहेतु एकेउ टिके लेट रे वर्तमान प्रोसेसिंग चालची आपण माने जानि चंती सबु तार एबे एग्जाम तो लेट रे होउची रिजल्ट भी आपनकर बहुत लेट रे तेणु आपनकर जो एग्जाम कंडक्ट रे जिवो सेटा होची नवेम्बर मास रे एंड 13 तारिख पर 13 तारिख पूर्व तो संभावना नहीं पॉसिबिलिटी नहीं पिला माने नवेम्बर 13 पर आपनकर एग्जाम तेणु आपण मानक पई भलो हला भगवान डाकतु गोटे जिनस जे आपनकर ओएसटीटी एग्जाम पूर्व थर्ड सेमिस्टर एग्जामटा सरी जाऊ आपण मानक पई बेटर हबो नहले पिला माने सफर हो जिवे बुझिपारले एटा मोर गोटे अनुरोध कि आपण माने निश्चय प्रार्थना करंतु ए जिनसटा एंड आउ गोटे जिनस आपण मानकर रहिला जो रिजल्ट पब्लिकेशन थर्ड सेमिस्टर केबे डिसेंबर रे कुहा जाउची डिसेंबर आदौ बाहरिबनी पिला माने मन रखंतु डिसेंबर रे आदौ बाहरिबनी बाहरला को जनवरी आपनकर फेब्रुआरी ए टाइम रे आपनकर बाहरिबो बुझिपारले थर्ड सेमिस्टर रो रिजल्ट से जिनस ऊपर जानतुनी बस हमें जानि गलु कि थर्ड सेमिस्टर केबे हबो आपनकर नवेम्बर मास 13 तारिख रु 21 तारिख भितर आपनकर कंडक्ट करा जिवो बुझिपारले देन फोर्थ सेमिस्टर कथा जदि म आपन मानू कहबी आपण माने खाली शॉर्ट जानि रखिया दरकार कि जो फोर्थ सेमिस्टर एटी लिखाई कमेंसमेंट ऑफ फोर्थ सेमिस्टर एग्जामिनेशन आपनकर 8 ରୁ 20 एप्रिल एप्रिल मासरे आपनकर हबो एप्रिल ही हुए सेटा नॉर्मल कथा एप्रिल हबो बुझिगले एटा हम जानि गलु किंतु आपनकर प्रैक्टिकल टीचिंग हबो थर्ड सेमिस्टर परे आपण माने जानि चंती थर्ड सेम देकी आसीबे ता परे परे आपनकर प्रैक्टिकल उठे हबो से प्रैक्टिकल मध्ये डेट आपनकर बाहरी छि किंतु सेटा फिक्स नुहे सेटा आपनकर हेइ जिवो प्राय तो
ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି 8 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1 କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିଗଲେ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର କେଶର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଲା ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ତ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ରେଗୁଲାର ପିଲା ସେମାନେ ତ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବେ। କଥା ରହିଲା ସେଠି ନୁହେଁ, ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟ କଥା, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 1/12/2026ରୁ 5/12/2026 ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ସରିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ସରିନି, ବହୁତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲେଟ୍ ଅଛି। ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନା 4 ସେମିଷ୍ଟାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା, ସେମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କେବେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ହପ୍ ଆଗକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଇକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁର ସମାଧାନ ହେବ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ANU ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୟୋଗୀ ବାମନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୋଗୀ ବାମନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବି ବାହାରୁଛି ସେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ୟୋଗୀ ବାମନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ସେ କରିବ ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୋଗୀ ବାମନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କି ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏତିକି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା ମୋର। ଆପଣମାନେ ସିରିୟସଲି ନେବେ ଜିନିଷଟାକୁ, ବେଶୀ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ମାସ ସରିବା ଉପରେ ନୁହେଁ କି? ଆଜି 15ରୁ 16 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତେଣୁ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦେନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 3 ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ନିଜକୁ OSTT ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଆଉ କହିବିନି ପିଲାମାନେ। ଯିଏ ଠିକ୍ ପିଲା ସେ ନିଜକୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବେ କେବଳ OSTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିଗଲେ? ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର। ଆଶା କରିଥିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବହୁତ ଜଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଣ୍ଡ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଆସିଯାଉଛି। ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କମ୍ ଟୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ତା ସହିତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।